Pemirsa, di sela KTT G20 di Brasil, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ambisi Indonesia menjadi negara yang 100% menggunakan energi terbaru dan ramah lingkungan dalam 10 tahun. Namun, strategi yang ditempuh justru memunculkan kekhawatiran pemerhati lingkungan di Indonesia dan internasional. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini dan saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target pencapaian Indonesia dalam transisi ke energi terbarukan diungkapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela KTT G20 di Brasil. We are very ambitious, completely 100% renewable and green. And we hope that we can achieve this within 10 years, but on several issues we can go faster. For instance, we have already developed the technology make diesel oil from plants, palm oil, diesel oil, and we are also now developing to produce gasoline from palm oil. Meski menghargai ambisi yang dicanangkan pemerintah, aktivis lingkungan mempertanyakan implementasinya. Kita punya target aja 23% energy mix dari renewables. Itu tahun depan, dan kita sudah stagnan di 12-13% setidaknya 5 tahun terakhir. Leonard mengatakan, bila pemerintah ingin lebih serius mengatasi dampak perubahan iklim, maka perlu langkah lebih komprehensif, seperti menggalakkan peralihan ke transportasi umum bertenaga listrik untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang memerlukan begitu banyak bahan bakar. Pemerintahan Prabowo telah mencanangkan target segera meningkatkan kandungan etanol dalam bahan bakar diesel ke 50%. Dari saat ini 35%. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Menurut Prabowo, langkah ini bisa memangkas impor BBM Indonesia senilai 20 miliar dolar. Tapi pemerhati lingkungan mengkhawatirkan dampaknya bila etanol diperoleh dari minyak sawit. Expansion of palm oil, partially for the purposes of making biodiesel, has led to the conversion of natural forested areas and peatland forests to palm oil plantations and the displacement of communities that lived on those lands traditionally. And I know that Indonesia now has the intentions to increase the production of palm oil biodiesel, aiming towards, I think, a 50-50 blending target in the near future. Which will likely lead to the expansion of those palm oil plantations. Kelompok Earthside telah bekerja sama dengan kelompok lingkungan di Indonesia, memantau degradasi hutan di Kalimantan, dan dampaknya bagi warga lokal maupun satwa terancam seperti orangutan. The act of destroying that natural forest is catastrophic for the climate and the environment. And to do this in order to produce biofuels, it's almost like cutting up a priceless painting just to sell the canvas. Like, what's already there is so much more valuable in terms of the climate, in terms of carbon capture, biodiversity, and the livelihoods of local communities. Swasembada energi dan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam 17 program prioritas pemerintahan Prabowo. Selain pengembangan biodiesel, program kebijakan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintahan Prabowo melibatkan dana ekonomi hijau senilai 65 juta dolar melalui penjualan kredit emisi karbon. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.